अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद बारिश के बाद शहर भर की गलियां, मोहल्ले और मेन रोड जोहड़ों का मंजर पेश करने लगे। गटर उबल पड़े, हर तरफ शहर की गलियां, मोहल्ले जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। एक ही बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान शाही, सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की नाक़िस कारकर्दगी के पोल खोल दिए। शुजाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश ने ही म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान शाही की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अरसा दराज से बिगड़ा हुआ सीवरेज का नाक़िस निज़ाम इंतजामिया की बेहिसी का मंजर पेश करा है। ज़ेरे नजर तस्वीर मोहल्ला पठानवाला, खानका रोड, शेख सत्तार वाली गली, मरकजी कब्रिस्तान वाली गली, खैरपुर रोड, पुराना थाना सिटी चौक की है, जहां पर से गुजरने वाले मकीनों और स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान शाही, सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की लापरवाही और लवारिसों का मंजर पेश करे हैं, जो कि शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, जहां पर अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते, जो बुलंदो बांग दावे करते हैं कि हम शहर को पेरिस बना देंगे और जोहड़ों की जीनत बना हुआ। लिहाजा शहरियों और इलाका मकीनों, अवामी और समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर हामिद कुरैशी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नौशहर फरोज कराची मलीरकोट के वकील इफ्तिखार सुमरून के साथी के अगवा के खिलाफ वकला बिरादरी का एहतजाज। वफाकी हुकूमत और इदारे वकला को दहशत गर्दों से आज़ाद करवाएं। वकला को कराची से अगवा करके उनके वर्सा से तावान मांगा गया। वकला को डाकों के चुंगल से आज़ाद ना करवाया तो वकला बिरादरी शदीद एहतजाज करेगी। शौकत भोया, अयाज मरी, शेर मोहम्मद। रिपोर्ट करे हैं मोहम्मद अली मलिक, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज़। नौशहर फरोज कुंडियारों के करीब डेरे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ भग, मुसल्लह अफराद फरार होने में कामयाब। लाश मुकामी अस्पताल मुंतकिल। कंडियारों के करीब मोहब्बत डेरू थाना की हदूद में डेरे पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में चौकीदार 19 चन्ना नामी जाँ भग हो गया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल नौजवान की लाश तहवील में लेकर तालुका अस्पताल कंडियारों मुंतकिल कर दी। फायरिंग की वजह अब तक मालूम ना हो सकी। पुलिस ने वक़ुआ की वजह मालूम करने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी। फारूक अहमद मलिक, पावर प्लस न्यूज़। बुरेवाला पेट्रोलिंग पुलिस कच्ची पक्की के हादसात की रोकथाम के लिए नहायत अच्छे इकदाम। रिपोर्ट करे हैं राना मोहम्मद इस्माइल। पेट्रोलिंग पुलिस कच्ची पक्की के हादसात में कमी लाने के लिए स्लो मूव्स गाड़ियों और रोड के बिल्कुल साथ बड़े बड़े दरख्त जो हादसात का सबब बनते हैं उनको रिफ्लेक्टर लगाए। इस मौका पर इंचार्ज पोस्ट मोहम्मद अजीम सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बुरेवाला लुडन रोड पर रोड के बिल्कुल साथ बड़े बड़े दरख्त जो धुंध और रात के वक्त दिखाई ना देने की वजह से हादसात का सबब बन रहे हैं, जिससे जानी और गाड़ियों के नुकसान भी हो चुके हैं। दरख्तों पर लोहे की प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। याद रहे कि रिफ्लेक्टर पेट्रोलिंग पुलिस कच्ची पक्की ने चेयरमैन दी होप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसर शहजाद कोखर के ताउन से लगाए। शहरियों की कसीर तादाद ने पेट्रोलिंग पुलिस के इस इकदाम को खूब सराहा। लाहौर से अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज़। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन जारी। अमन अमान और सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस का मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त, नफरी तैनात। दौरान ऑपरेशन मौतद अफराद की तस्दीक को कवायद का इंदराज किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में होटल, सिराओं समेत घर, किरायादारों और दुकानदारों की चेकिंग जारी। सर्च ऑपरेशन में मुतल्लिका डीएसपी और एसएचओ समेत पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। सर्च ऑपरेशन दाता दरबार, टिब्बी सिटी, भाटी गेट, करबला, गाँव शाह और गिरदनवा के समेत इलाकों मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए। अवाम नास की जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मशकूक नकलो हरकत और मुश्तबा अफराद के बारे में फौरी 1 पर कॉल या मुतल्लिका पुलिस को इन्फॉर्म करें। इस ऑपरेशन का मकसद अवाम नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाना है। पुलिस हर वक्त अवाम नास के जान माल की हिफाजत के लिए मामूर है। डिप्टी ब्यूरो चीफ मर्दान से नौजवान यूथ कॉलम निगाह सोशल एक्टिविस्ट फाइक नवाज ने गुंडो कॉटलिंग से ताल्लुक रखने वाले गरीब माजूर बच्चे के लिए हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्री व्हील चेयर डोनेट किया। बच्ची के वालिद और तमाम फैमिली ने समाजी कारकुन फाइक नवाज का शुक्रिया अदा किया और खूब दुआएं दी। माजूर बच्ची का वालिद इंतहाई गरीब था और व्हील चेयर खरीदने का इस्तिताअत नहीं रखता था। समाजी कारकुन फाइक नवाज और बेस्लिंग अलमाइकी के चेयरमैन निसार अहमद ने बच्चे के वालिद को व्हील चेयर दिया, जिस पर बच्चे के वालिद ने खूब दुआएं दी। इस मौका पर समाजी कारकुन फाइक नवाज ने कहा कि हमारा मिशन गरीब और नादार अफराद की खिदमत करना है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह इन गरीबों के साथ हर किस्म का ताउन जारी रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को चाहिए कि माशरे ऐसे लाचार, गरीब और नादार लोगों की खिदमत करे और ऐसे लोगों के साथ हर किस्म की मुमकिन मदद करे।
نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال میں بنیادی سہولیات کا فقدان، ہسپتال میں مریضوں کے لیے اسٹریچر نہ ہی ویل چیئر، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی کے باعث کروڑوں روپے کا قیمتی سامان کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ وہاڑی ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال میں آنے والے مریضوں کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کو ادویات ملنا تو دور کی بات، اسٹریچر ہے نہ ہی ویل چیئر، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہاڑی کی انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی کے باعث کروڑوں روپے کی سرکاری سامان پڑا ناکارہ ہو رہا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے سینکڑوں قیمتی بیڈز، کرسیاں، ویل چیئرز، باسکٹ سمیت دیگر کروڑوں روپے کے سامان کو کباڑ خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں پر پڑا کروڑوں روپے کا یہ سامان کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ ظاہر اس موقع پر سامان کو نکارہ ظاہر کر کے اپنے من پسند افراد کو نوازتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا، اگر اس سرکاری سامان کی دیکھ بھال کی جائے تو مریضوں کو ہسپتال میں سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں۔ اگر سامان ناکارہ ہو چکا ہے تو اس کی نیلامی کروائی جائے تاکہ سرکاری خزانے کو فائدہ ہو سکے۔ کروڑوں روپے کے سامان کو کچرا کنڈی میں تبدیل کرنے پر شہریوں، سول سوسائٹی نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے اس کی ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، رپورٹ کریں ہیں الاداد۔ گزشتہ روز سی ٹی ڈی بلوچستان کی جانب سے دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ آئی بی او انٹیلیجنس نے ضلع کوہلو کی پہاڑی سلسلے میں خفیہ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا۔ ضلع کوہلو کے پہاڑی سلسلے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آئی بی او انٹیلیجنس کے خفیہ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ بارود برآمد، قبضے میں لے لیا گیا۔ اسلحہ گولہ بارود میں 107 عدد ایم کی، 40 عدد شیل، 140 مارٹر فیوز شیل، 170 مارٹر شیل، 20 عدد ہینڈ گرینیڈ، 400 اینٹی ایئر کرافٹ گولیاں، 5 عدد آر پی جی، 70 عدد راکٹ لانچرز، 2 عدد آر پی جی گنز، 1 عدد اینٹی کرافٹ گن کے علاوہ مختلف نوعیت کا اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی بلوچستان کے مطابق مذکورہ اسلحہ گولہ بارود خالدن تنظیم ڈی اے آر بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال کیا جانا تھا، جس سے سی ٹی ڈی بلوچستان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بہت بڑی تخریب کاری کی کوشش ناکام بنا دی۔ سی ٹی ڈی سبی نے ایف ٹی آر درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ خوشاب سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق نور پورتھل کے ایک اور قابل فخر سپوت کا اعزاز آفیسر نیشنل بینک ابوبکر محمد کو ڈائریکٹر نیشنل بینک آف پاکستان ایس سی آئی ڈاکٹر اظہر حسین شاہ کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ کی ادائیگی، عوامی، سماجی، صحافتی، ادبی اور تعلیمی حلقوں کی طرف سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ واضح ہے کہ ابوبکر محمد نور پورتھل کے وہ قابل فخر سپوت ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ نیشنل بینک آفیسر تعینات ہونے کے بعد انہیں قبل ازیں بھی حسن کارکردگی اسناد عطا کی گئیں۔ آفیسر نیشنل بینک ابوبکر محمد نے اپنی پے در پہ کامیابیوں کو اپنے والدین کی دعا اور اساتذہ کرام کی محنت کا ثمر قرار دیا۔ پاور پلس نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پاور پلس نیوز۔